سلام دوستان عزیز، امروز ما همراهی یک چند بلاگرها روانیم به هیئت ریجنسی به معرکه فیشن شو خورشید ستاره. آغاز چرابینی تماشاگران تماشا کنیم. تماشاگران ما برآمدیم ای هیئت ای نمیجا. امروز ما در این برنامه والنتیرم، یعنی که چی میشه یاردم چی؟ ارگانیزاتور. و بوم ارگانیزاتور بودم بچه‌ها. والنتیر نبودم. ارگانیزاتوریم و دوستی ما را برای آشخوری اینجا دعوت کرد. از ما می‌دریم یا آش می‌خوریم. می‌برویم همراه ما در حال اگر نه 4 کیلومتر قفو موندگی یا در علفو اومده است. ما اینجا برای که کابل شده. گفت که ما که باید رو روم نکموجه ارگانیزاتور برای حساب میشه. ما باید یاردم کنیم که ما پشتم کراسفکی رحمان علی را با حضور دویده رفته استم نمیخواد نکه هم عذاب کشیده است. خیلی عذاب ما یا گم کس داده شده پاجیلات نمیکنم ده خیلی باید پیش نشون میدم تو چه عذاب کشیده است. ما کاخ نوروز آمدیم. اینجا در جای آشخوری بوده، همون جایی که منصور نعمت آش در فریاد کرده بود که در مورد اینجا کینوتئاتر وای امرامون من اینجا جدا دارم. ماشین رفتم من اینجا کابل پشت راه گشتن نمیتونم. من در درستم کم گرفتم خیلی لباسایی که برای مثلا شب نشینیان در درستم کم انداختم. رفتم که مالی انده سومکا میبرم که تو ساعت 6 ما ارگانیزاتور کارچی سو میشه. تو ساعت 6 نمیگردم که دایی چی کابل کو قطی تق تق کده برای همین اینا منیجا لکیده اومده است غلطیده برای که کابل پوشیده. ها میشنه فرق نداره. بینه تماشا بینه اینجا چه اویوت نه تماشا بینه منم میدونم هم میچشم زبس کردم هم برای ترجمه ما شو زبس کردم با گفت ولاگ هم زبس کردم و برای پادکست خودم ولاگ ای آشخانه کاخ نوروز آشی بولازد و همراهی منیجا و دوستی عزیزمون. تماشاگران ریپتیتر رفته است اینجا برای همین نمایش سرزنش فقط از آدم‌ها خودی همجا اشتیاق ریپتیتر کردن. ساعتی 6 تماشاگران اینجا رفته است تیاری مدل‌های پیش تاجیکستان نرگس بانو همه وقتی سبتی آخران وایشانه کردیم. اینجا تیاری رفته است. از این ساعت به وقتی دوشنبه هنوز 2 است. ساعت 6 محفل چکنی ما آغاز می‌گردد.
اینجا رفتیم زدیم یک جای دیگه می رفتیم باید مانه که любопытное ورورا کوفته رفتیم جای چی را نشان دادیم حالا نشان دادیم جای مدلو رفتیم باید رفتیم بینیم چی که هستیم تایری دیدستیم какая на модель мон амира иса салом дӯстон мо намо киро дар инҷо пайдо кардем қадшон ҳамқа баланд аст не ки даваё пешваи май қадшон беҳад баланд буда як хусусияти вайшона фаҳмидем ки дӯст намедоштем ки киссаашона ягон кас ҳисоб куна ва аз ин бармеояд ки кисса ё ғавси бада ё холӣ бад не ғавси бада ин блоги шумо аудитория асан якҷома мисол аудитория мо зиёдаш ин якумин блоге ки фақат меҳмон метавад она дида даже қади баланд наметавона ира шутка карда камерашда салом ина рухшонаи таърифиро дидем ай пеш қадш иқа хушрӯ қадш баланд зеби тоҷикистон ами рухшонае рӯи сафед саломат бошӣ ин барбар одамо лешбидагиян дар ишқи рухшона Заказ уже начался. Серьезно, да? Модели уже до сортона. Да. 2XL, нет, 3XL, 5XL. Нет, XL. Куртора, бинечка. Я тоже модель Советского Союза. Мемуно алакай умада. Вонво ҳама зебо шуда сурат гирифтестиян. Ҳадям ҳама якдигаршона ино кормандои телевизиони Сафина якдигаршона табрик кардем. Ман намешиносам байра. тамошобино иҷа хеле ки мегӯям паси парда ҳама тайёрӣ дидестиян ҳама рафтестиян либосашон алиш мекунанд хеле гуфтум 500 киртай да иҷа барои ҳамаи одамо бояд тез либосашон алиш кунанд ки 500 нафар успед кунанд бинед муди 100 соли охири тоҷик намоиш дода мешавад. Либоси миллӣ нишоне аз таъриху фарҳанги қадимаи ҳар як халқияти миллат аст. Нигаҳдории либоси миллӣ ва аз наслу ба насл мирос доштани он вазифаи муқаддаси ҳар як ҷавони соҳибмиллат аст, зиро ҷавон Уже фотографы в мире современного искусства Казахстане занимают важную
намоиш не ки ман барвақттар омадам барои ки равшан камтар температура дошт манижа мавзуна истодан дар онҷа баъди бодигаҷо мераванд ман баромадам такси нигоҳ дорам ва мерам хона намоиши нав нигина вай хонда буд Фотима Машрабова ба чанд хуҷаста бояд бай мехондам чанд нафар дига бай мехондан ман вай кардам гуфтам духтаро шумо ба ҳазур бишинем ман кам мерам такси мабдагис ҷои телевизор холия хона чинҷ хеле метова гуфтам времена аю хона телевизор биёрем ҷа часпонем гуфтем ки не барои яка времена маъне надора ждат мекунем аммо одамое ки боромона роя кардастан гуфтан ки охири марта боротон мерасад дар тоҷикистон қошиқ ануш тоза кардате ошнабине чӣ хушрӯ омада барои омадани маълимара саломат бошӣ Ануш чиқи гузаштестай? 100% гузаштестай. Десерт 100% гузаштестай? Мечашем десерт. Кортера мерим? тамоми бонувони тоҷикистонро бонувони дунёро бо ин рӯзе ки рӯзи модарон аст табрик мекунам барошон сеҳат саломатӣ пеш аз ҳама дастархони пурфайзу бобаракат ва хушиҳои зиндагиро таманно дорам ҳамаи шуморо дӯст медорам хосияҷон ташаккури зиёд барои ин гуна пазироӣ саломат боши умра ки дароз бинӣ худо ёру мададгоратон бошад саломат бошед ин омадантон равон нест мо саростимаи театр ва ягон рӯз дига ба ҳазур ҳамаш хуб азизам ҳамаш хуб анакнун шумо меҳмони театри ҷавонон шавед намоишҳои мо бибиёед фикр мекунам роҳатам мекунед албатта ханда ҳам мекунед гирья ҳам мекунед саломат бошед хуш омадед намакас соати 1 фақат биёед табрик гузарам ҳамироз ибораттар ман блоги мешавам вақти марбоз мударон барои модарон хуршид сатторов мули тоҷикистон ҳам касаси он кайс кардед барои иди модарон хастагитон бартараф шуд баъди ин қадар даво ба фикрам ки хастагим олиам ҳаст ва ҳамаи нигоҳ накарда то омади ҷашни модар ҷашни бонувон хеле корҳо зиёд ҳастанд ва мехостам ки дар ин ҷашни модарон хоҳарон тамом бонувонро табрик кунам ва барояшон хушбахтӣ саломатӣ умри дароз таманно дорам бигзор ҳамеша зебо бошанд ва бо либосҳои хонаи моди хуршедзадоро боз ҳам зеботар гарданд саломат бошед наврӯзатон муборак бод баҳор муборак саломат дар шумо нам во дар меҳмонии мо модели пеши инстаграм
نگاه کدایید تبریکاتی حسین جان برای تشویش رو قشنگ کشیدیم خیلی هم با مزه رحمتی کلام خوش آمدید بود باشید انا با روزی ایدی مادران همه مادران و خواهران و اپو همه را با این روز تبریک میکنم شما دم مبارک باشه همه وقت خوشبخت باشند عمری دراز بینند مادران غم نبینند دلواشون همه وقت همه خنده باشند سلامت باشیم بیایم با بالا رفتن گاسی یک قدی رفتن بچه ها تماشا بینایی نروشن اخونان یانکا اومده همقا گیزالگی میکنه که گریپ شده کمتر کسل شدن اینه اسپانیور چی بتم؟ شکر چی؟ خور؟ و اینه شرف